Today we are reviewing affordable fashion items. Plum na eyelet. Tube. Mine 8.4. 8.4. Yung pangalan na med. Kasha. Med. Oo, sis. Kasha. Kasha sa med. Kasi ano yun eh. Ano ba yan? Oversize. Oversize yun, sis. Sis Cass, yours na. 169. Sis Mommy Melts. Kasha yun, sis. Oo, sis. Oversize yun eh. Kasha nga yun hanggang large eh. Next. Pa-necklace. Pa-necklace na top. Ganyan siya. Size small. Ito, yung ano niya, halter niya pa-necklace. Cute. Mine 8.2. Size small. Mine 8.2. Tali yan sa likod. Pa ganyan. Pwedeng sikipan, pwedeng luwagan. Pa-necklace. 8.2. Sis Jazz. Yours na. Sis Jazz. 169. Next. Ito corset. Pa-corset to sis. Gusto ko to i-mine kaso hindi kasya sa akin. Size ano to? Size is small. Ito pink. Pink ba to? Light pink. Size is small. Meron siyang boning sa ano lang, gitna. Ganito sa likod. Pa-mesh. Adjustable yung strap. Corset. Size is small. Mine 8.0. 8.0. Ganito siya sa likod. Ha-mesh. Pa-mesh siya mga sis. Yours na sis Erica H. Sis Erica H. 209. Next. Halter. Ayan, naglalabasan na yung mga halter. Pa-halter. May pa-bustier. Backless. Color choco brown. Mine 29. 29. Mine 29. Mine 29. Halter to. Tapos may pa-bustier. Sa likod, backless. Thank you, sis Jazz. 29 years na si Carly Agripa. Si Carly mag-check out ha. 209. Size is small. Next. Ito pink. Cute nito. Pa-peplum. Balloon top. Super cute nito sis. Size is small. Pa-balloon yung ilalim niya na peplum. Sa likod, ganyan. Criss-cross. Size is small. Mine 3.3. O, CCOD. Mine 3.3. 3.3 mga sis. Pa-balloon yung ilalim niya. Mine 3.3. Yours na sis Kirsten. Sis Kirsten, yours na. 169. Nilalak to kanina. Ayaw niyo ilak. Cute na to. Next. Ay, ito. Lace top. Halter na lace. Size small. Size small. Halter na lace. Para siyang pa-Zainab top. Pero, maiksi lang siya. Mine 2.3. 2.3. Mine 2.3. 2.3 na. Mine 2.3 years na sis. Anong name mo? Sis Hey, it's Lurch. Sis Hey, ay sorry. Sis Hey, it's Lurch. 209. Ala, hindi ko nakita yung grab ni sis MG. Sis Hey, it's Lurch. Ano ha? Confirm ha? Mag-check out CZ ha? Eto. Color blue. Na-check out yung ganito kanina. Siyempre, ang ganda nito pag di pa check out. Size is small. Ganyan yung tela niya. Size is small. Color navy blue. Mine 8.9. 8.9. Mine 8.9.
Yours na sis. 8, 9. Si Shen. Ah, sorry na. Sis Kirsten pala. Sis Kirsten nag-lock. Sis Kirsten 209. Oo nga sis. Hindi ko nakita agad. Sis Kirsten, yours na. 209. Oh, red na red. Uy, bago to. Bagong design. Para siyang Zainab, tapula lang lace. Backless. Red na red ha, hindi siya maroon. Red na red. Size small. Backless siyang ganyan ha, tapos sa ano niya likod ganyan. Tapos meron siya parach dito sa gilid. Mine 8. Size is small. Mine 8, size is small. Pag ganyan siya ha. Mine 8, size is small. Wala pa, ubos na pala siya. 8, yours na sis Shen. Si Shen 169. Bagay ito sa'yo sis, parang maputi ka. Wait, maglalagay lang ako ng tape. Kapalikan ko lang yung tape ko guys. Sisi mag-lock ka kasi pag may ano, or mag-grab pag may lumabas na pin. Wait lang ha. Naubos na yung tape ko sa mga Joy-Joy. Okay, next. Tansa Cavite Seals. Next. Uy! Ang ganda! Sis, ang ganda. Ang mahal nito sa ano ha. Size is small. Sabihin nyo, hindi nyo arrival yan. Uy, super ganda sis. Pang tita top. Parang yung mga top sa co-ords. Ganun siya. Size is small. Size is small. Mine 7'9". Pag ganyan siya, oh. 7'9". Size is small. Tapos, natatanggal to ha. Pwede siyang yung sa pangalawa. 7'9". Yours na sis Aki. Ay, ayun nito.